ना व्यस्त हुंतुनी चा बाबतरे मु निश्चय आपन पाखर पैसा नै जिबी। हिसाब तो बदली गलानी माने तुम सामने टिके बसिलु बॉस भी कहली परा हिसाब रो माने केमती बदली गला तू जानिबा चाहूथुल ना एमती हिसाब बदली जाए समय सब किछ को बदली दिए मो स्त्री बंची थिबा जाए संसारटा अन्य प्रकार थिला आमे समस्ते मिलीमिशी गोटे परिवार हो जाइथिलु स्वामी स्त्री दी पुओ संसार सबु बोझ सबु दायित्व सीए संभाळुथला मु केवल गोटे बाहर लोक ही रही जाइथिली हठात से चली गला मु जो बाहर लोक ही से बाहर लोक ही रही गली मो पुओ माने अजित और अमित से माने मो पे अपरिचित हो गले संसार केमती चलैबाकू पड़े आगुरु जानि नथिली तो सेति पे घरटा मोर होटल हो गला आ आमे समस्ते बोर्डर हो गलु पापा मुठे चा करके आने ना रे मां ना चा पीवा अपेक्षा मोरे कथा बड़ा बेसी जरूरी असुस्थ हेले मनुष्य केवल देह दुर्बल हो जाए बापा मन रे भी दुर्बल हो जाए तू भावुचु मु जो कथा कहली से गुड़ा मोर दुर्बलता पर मु कहबी ये मोर दुर्बलता नुह ये मोर स्वीकारोक्ति दुर्बल मन बेले बेले बहुत भूल कर बसे आ से दुर्बलता को ढांकिया पे से भारी निष्ठुर हो जाए ए घर को तू बोहे आसवा दिन केवल ये निष्ठुरता छड़ा तुमठू पाइछु कौन पापा किछि देइनी किछि भी देइनी तते स्नेह ममता तो दूरर कथा तते टिके समवेदना भी मु जणै पारिनी एई हातरे जो घरटा को मु होटल बने देथिले तो बहु हे आसी से होटल टाको पुणी परिवार बनेबा को चेष्टा कलु अथच मु ताको सहज रे ग्रहण करि पारलेनी आज मु भूल बुझी पारछि रे मां तो मते क्षमा कर दबनी पापा एटिके आसीबा परटू मु चेष्टा करछि समस्त को खुशी रे रखिबा पाए समस्त को सुख शांति दबा पाए आपण समस्त को मन नै चलिबा पाए मु केबे भी आपण को भूल बुझिनी बापा सब बळे धरि नैछि आपण जने अन्य किसमर लोक अन्य समस्त को अलग तेणु आपण जेते बेले जहा कहिसंती मु मुंडा पति सही नैछि मु आपनकर बहु बापा मो पाखर क्षमा मागे मते दोषी कर दियंतु ने देखिल एते बड़ हेलानी भाई भौजन देखरे कटक आसबे तो ता छडा से बापा बो थिबे तांको तो किछो बहाना करे आसीबो पड़िबो सुचित्रा को काहे संगे आनलानी दिवाकर बाबू सुचित्रा को आपण कथा कथा जानना दी भाउज कौन सी कथार समाधान तो करबनी ओल्टी केटे परे की समस्याटा तयारी करी बसिबो हेई तो भाई भौज आसी गनी भाई जोहार भाउज थाउ थाउ पापा तमरे ते डेरी हला आजिकाली बापा का मूड भारी खराब हो जाउची कथा कथा के खाली समस्त ऊपर चिडुचंती तांको तो पुनी कोन गटे कहि के आसीओ पड़िबो दिवाकर बाबू हम समस्त कोन पे टिके रखिचंती मु तो किछि बुझी पड़नी सुमित्रा रो बाहागर विषय आज गोटे कोन डिसिजन होबा पड़िबो हेले बापा को तो एका जित तांको आगे पैसा दियो तापर जाई से बाहागर कथा बुझिबे सेदिन आठी गोटे रीतिमा झगड़ा करि जाइछ खाली तो संगे सेदिन मो संगे एमिति लागले जे जेमिति मते सही मुहूर्त रे से तेजपत्र कर देबे ए सब प्रश्न भाई उठंतानी जदि रंजीत चौधरी संगे सुमित्रा रो बाहागरटा हे जांदा सीए मते दि चातर परखरे एमति कहिलानी जदि दरकार पड़े ताहले बाहागर खर्च पाई भी लाख टका देई पारे बापा का काहे के जे आपत्ति मु किछि बुझी पारुनी आपत्ति नुहे बापा हमारा मुरबी पणिया से जाहिर करिया चाहंती सेइति पाई तो मु आपन मन को कहितले टिका आसीबा पई जदि हमें कोनोसी उपाय रे सुमित्रा को ए बाहागर रे राजी करई पारंते माने आपण भाई माने जाई रंजीत चौधरी कथाटा देई दियंते ताहले मु किंतु बापा को न पचारि तांको मतामत न नै से कोन कहबे आमे समस्त जदि हम मतामत तांको ऊपर चापी दो से को बड मना करिवे हां देखो दिवाकर तमे ए विषय कोन भाबिछ हमो ठीक करी को दीटा फेजराम को काम करियो पड़िबो आगो हमें रंजीत चौधरी को हम मातबा हैं तापरे सुमित्रा को कोनोसी प्रकार बुझा बुझी करके बाहागर पे राजी करि दबा दिवाकर बाबू ठीक होचंदी भाई आमे सब फैमिली मेंबर जदी एकजुट हे जिबा ताहले बापांकर आ मना करिया को बाट थिबोनी कि हमको पैसा फेरेबा को चाप पड़िबोनी ताले ठीक अछि काली तू मु आ दिवाकर जाई रंजीत बाबू संगे प्रस्तावटा पकेबा आ तापरे सुमित्रा को राजी करबा ना मु राजी हुए मु कहि दो जिबो मु मरि जिबी पछे रंजीत चौधरी के कदा भी बाहेबेनी
কি কথা তু কହୁଛୁ କହିଲୁ ମା ତୋ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଭେଣେଇ କଥା ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେଣି ମତେ କହିଗଲେ ତତେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାପା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ ପଚାରିବେନି ତାଛଡା ବାପା ତ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଥାନ୍ତେ କେମିତି ଦେଖ ମା ମୋ ସୁନାଟା ପରା ସେମାନେ ତ ବଡ ଭାଇ ବାପ ସମାନ ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ତୋ ଭଲ ପାଇଁ କରିବେ ବାପା ସିନା ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଦେଖିବୁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ ବି ବୁଝିଯିବେ ତୁ ଆଉ ଏମିତି କଥା କହନା ଲୋ ମା କାହିଁକି କହିବିନି କଥା ଦବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ମତେ କାହିଁକି ପଚାରିଲେନି ସେମାନେ ମନେ ମନେ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯାହା କରିଯିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ମାନିଯିବି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସୁମି କାରଣ ସେଥିରେ ତମର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବା କାହାରି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସୁମି ଆମମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କଥା ତ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ମୋଟା ଯୌତୁକ ନ ଦେଲେ ଭଲ ପାତ୍ରଟି ପାଇବା କଷ୍ଟକର ଆଉ ବିନା ଯୌତୁକରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାତ୍ରଟି ମିଳୁଛି ଥାଉ ଭାଉଜ ଥାଉ ତମ ପାଖରୁ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମ ଭାଇମାନେ ଏବେ କଥା ପକ୍କା କରି ଫେରୁଥିବେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଉ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀ କୋଉ ଧରଣର ଲୋକ ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମୋର ବାକି ନାହିଁ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ମୋ କଥା ନ ମାନି ଯଦି ବାହାଘର କେହି ଆଗେଇ ଯାଅ ତାହେଲେ ତା ଶେଷ ଫଳ କିଛି ଭଲ ହବନି ଭଲ ହେଲା ନା ଆଉ କଥା ପକା କରିଦେଇ ଆସିବୁ ଆସନ୍ତା ମାସର ପ୍ରଥମ ଲଗ୍ନରେ ବାହାଘର ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଗୋଟାଏ ପଦରେ କଥା ଛିଡିଯିବ ଛିଡିଗଲା ନା ନାଇଁ ଏମିତିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିଲି କି ବିନୟ କି ଭଦ୍ର ହଁ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ବୋଉ ଜୁଇଁ ଭଳିଆ ଜୁଇଁଟେ ପାଇବୁ କଥା କଣ ତମାନେ କଣ କିଛି କହୁନ ନମିତା କଣ ହେଇଛି କହିବି କଣ ଆପଣ ଶୁଣା ତ ଭେଣ୍ଡି ମାନେ ତମ ଭଉଣୀ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବଳି ଦେବାକୁ ବସିଛି ସୁମିର ସେଠି କୁଆଡେ ମନ ନାହିଁ କଣ ଏଟା ଖେଳବାର ଭାବିଛି ନା କଣ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଚିଣ୍ଡି ଆସିଲା ପରେ ସୁମି ଭାଉଜ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସତ ହଁ ସତ ତୁମେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ରହିନି ଭାଇ କି ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ବି ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ଭାବିଲା ଭଳି ବୟସ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ସିଧା କଥା ତମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ରଖ ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀ କି ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି ତୁମେ ମାର ଭାଇ ମାର ଯେତେ ମାରୁଛ ମାର କିନ୍ତୁ ମାରି ମାରି ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଦଳି ପାରିବିନି ତମେ ମାନେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଏଇ ପିଲା ଦିନରୁ ଗେଲ ବସରେ କରି ମତେ ବଢେଇ ଆଣିଛ ହେଲେ ଆଜି ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବାକୁ ବସିଛ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ସେ ଅଧିକାର ତମର ଅଛି କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀ ହାତରେ ମତେ ମରିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନି ମତେ ମରିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନି ଭାଇ ଏ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଭାଇ ଏ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ନହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ତମେ କେବେ ପାଇବନି ଭାଇ ତା ଲାଶ ପାଇବ ତ ସୁମି ସୁମି କଣ ହେଇଛି ମା କଣ ହେଇଛି